गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर नंबर 2। ओके, चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। आप लोग को चैप्टर नंबर 1 बता दिया गया है। अब चलते हैं। कहते हैं कि ये जो आपको ये चैप्टर दिया गया है, ये चैप्टर इस वजह से दिया गया ताकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दर्स हासिल करें, है ना। कहते क्या है, चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 का शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसे देखें तो कहते हैं तलबा को दीनी मालूमात की ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए ज़िल में एक ऐसा सबक दिया जा रहा है जिसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आदात पर मुख्तसर तौर पर रोशनी डाली गई है ताकि तलबा दीनी मालूमात से क्या बोल रहे हैं यकसर दीनी मालूमात से यकसर को कोरे ना रहें, यानी कि कह रहे कोरे ना रहें, यानी कि दीनी ऐसा ना हो कि आप ये पढ़ते रहें और दीनी मालूमात आपको ज़र्रा बराबर भी ना रहे, है ना। देखा गया है कि सरकारी निसाब कुतुब में सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा शहदा वगैरह की ज़िंदगी पर बिल्कुल भी मवाद नहीं होता जो कि मखसूस तौर पर हम सब तमाम तलबा के लिए नेक फाल बात नहीं है ना। कहते हैं तो हम सबों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। कहते हैं मक्का शहर की एक गली के नुक्कड़ पर एक बूढ़ी औरत अपने घर के छत पर खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था कि वह बेचैनी से किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार सर उठाकर उस रास्ते की तरफ देखती थी जो सरदार कुरैश के घर से बाहर की तरफ जाता था। बुढ़िया को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि जिनका उसे बेचैनी से इंतज़ार है वह अपने मुकर्ररा वक्त पर इधर से ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन उसे ये फिक्र भी सता रही थी कि आज वो, यानी वो से मुराद यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, अपना रास्ता बदलकर किसी दूसरे रास्ते से ना निकल जाएं। इतने में ही कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि जिनका वो बेचैनी से इंतज़ार कर रही है वो उसके घर के नज़दीक आने वाले हैं। यानी कि बुढ़िया ने अपने अपने कूड़े से भरी टोकरी मजबूती से पकड़ ली और झुककर गली तरफ देखा तो उसकी नज़र एक नहायत खूबसूरत चेहरे, रोशन पेशानी और साफ सुथरे लिबास पहने हुए एक अजीम शख्सियत पर पड़ी जो बड़ी मतनात से चलते हुए करीब आती जा रही थी। बुढ़िया दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उधर कदमों की आहट भी करीब आ गई थी। जैसे ही वो अजीम शख्सियत बुढ़िया के घर के करीब पहुंची, उसने कूड़े करकट से भरी टोकरी उठाकर फौरन ही उन पर उलट दी। उन्होंने अपने सर को उठाकर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गए। रोजाना की तरह उनके चेहरे पर आज भी न गुस्सा था, न खुफगी थी, न माथे पर बल था, अलबत्ता लबों पर एक मुस्कुराहट जलवा बिखेर रही थी। वो बुढ़िया लंबे अरसे तक यही काम, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती रही, है ना, यही काम करती चली आ रही थी और आप मुस्कुराते हुए गुजर जाते। फिर एक दिन ये हुआ कि वह बुढ़िया अपने घर के दरवाजे पर या छत पर नजर ना आई। उस दिन किसी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा भी ना फेंका। आपने सोचा आज जरूर कोई बात है। उधर बुढ़िया अपने घर में बुखार और तकलीफ से बेचैन हो रही थी। उसे एक घोंट पानी देने वाला भी कोई न था। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? बुढ़िया कहती। कौन? बुढ़िया ने कराते हुए पूछा। तो नबी करीम फरमाया मोहम्मद। जवाब आया क्या? मैं मोहम्मद, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस आवाज़ में इस कदर नरमी और शफकत थी कि बुढ़िया की ज़बान से बिला इरादा निकल गया, आ जाओ। बुढ़िया आपका ख्याल आने पर एकदम लरस गई। उसने सोचा कि मैं उनपे तो हर रोज़ कूड़ा फेंका करती थी, नहीं मालूम वो किस तरह अपना बदला लेंगे। लेकिन खुदा के प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको दुश्मन भी सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे, बुढ़िया के पास खड़े बड़ी नरमी से कह रहे थे, आज मैं इधर से गुजरा तो आप नज़र नहीं आई। मुझे ख्याल आया कि आप ज़रूर बीमार हैं। बताएं मैं इस बीमारी में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाय हाय, देखिए नबी करीम का अंदाज, देखिए अंदाज जो सब दिन नबी करीम को तकलीफ पहुँचाती, सब दिन नबी करीम को दुख दिया, लेकिन आज वो शख्स उनके सामने खड़ा है और कह रहा है कि आप बताओ बूढ़ी माँ, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। ये लहजा है मेरा नबी करीम का, ये लहजा है हमारे लहजे का। कहते हैं इस नरम लहजे की गुफ्तगू से बुढ़िया का सारा खौफ खत्म हो गया। वो बोली, एक प्याला पानी पिला दें। फिर जब तक वो बुढ़िया बीमार रही, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ उसकी इबादत के लिए जाते और उससे बातें करते। आपके अच्छे बर्ताव का ये असर हुआ कि वह बुढ़िया आप पर ईमान ले आई। आप इसलिए बदसलूकी करती थी आपसे, वो इसलिए बदसलूकी करती थी कि आप लोगों को बुतों की परस्तिश करने के बजाय एक खुदा पर ईमान लाने की दावत देते थे। आपके अखलाक और रहम दिली
کا صرف ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ ایسے بے شمار واقعے ہیں، اسی لیے آپ کو رحمت دو عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ انسانوں اور جانوروں سبھی پر رحم کرتے تھے، ہے نا۔ سب ہیں آگے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بھی بہت محبت تھی، وہ بچوں سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ کیا پیش آتے تھے نا، ایک مرتبہ عید کے دن آپ اپنے پیارے نواسوں، یعنی کہ نواسوں سے مراد کیا ہے، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک یتیم بچہ مل گیا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ آپ نے ٹھہر کر اس بچے سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عید کی خوشیوں سے محروم ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے ہائے آنسو آ گئے، اور کہا بیٹے مجھے اپنا باپ سمجھو، عائشہ کو اپنی ماں، فاطمہ کو اپنی بہن۔ چنانچہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئے، اسے اپنے نواسوں کے کپڑے پہنائے اور اچھے اچھے کھانا کھلایا، ہے نا۔ اب دیکھیے کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید کے دن، راستے میں ملا ہے ایک بچہ جس کے جسم پر لباس نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی کریم پوچھتے ہیں اے بیٹا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ، جو معاملہ تھا بتایا۔ پھر اس کو نبی کریم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنا باپ کہو، عائشہ کو اپنی ماں کہو، فاطمہ کو اپنی بہن کہو، سمجھو کہ تم اکیلا نہیں ہو۔ یہ ہے میرے نبی کا درس، ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر کی خادمہ کو روتے ہوئے دیکھا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر کی خادمہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری مالکن نے جو پیسے مجھے دیے اور سودا لانے کے لیے کہا تھا وہ گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس خادمہ کو اپنی رقم دے دی اور وہ یعنی اپنا پیسہ دے دیا، وہ سودا خرید کر لے جا سکے، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی مالکن اتنی دیر سے آنے پر خفا نہ ہو جائے، چنانچہ آپ اس کے گھر تک اس کے ساتھ گئے اور مالکین کو اس کی مجبوری بتا کر اسے خفا نہ ہونے کی سفارش کی۔ یہ ہے میرے نبی کا پیغام۔ پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اسی طرح سے جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے۔ ایک بار آپ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، وہاں ایک جھاڑی تھی، اس میں چڑیاں کا گھونسلہ تھا۔ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے نکال لیے، چڑیا بے قرار ہو کر چیں چیں کرنے لگی، یہ دیکھ کر آپ بھی بے چین ہو گئے اور آپ نے وہ بچے واپس گھونسلے میں رکھوا دیے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے دوسرا ایک واقعہ، اور بھی واقعہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا جو بہت بھوکا تھا، وہ آپ کو دیکھ کر بلبلانے یعنی بلبلانے لگا، دیکھ کر بلبلانے لگا نا، گویا آپ سے شکایت کر رہا ہے، اس کا مالک اس سے بھوکا رکھتا ہے۔ آپ نے اونٹ کے مالک کو بلوایا اور فرمایا کیا اس جانور کے معاملے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ آپ کا فرمان ہے کہ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادو،